हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल में। बच्चों, आज हम आप लोग को बताएंगे शेप्स के बारे में तथा उसे कलर भी करेंगे। बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। चलिए बच्चों, हम कलर्स के नाम आप लोग को बताते हैं। ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, पैरेट कलर, सिल्वर कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। चलिए बच्चों, अब हम इसे कलर करते हैं। क्या बच्चों? क्या बच्चों? 7 पॉइंट स्टार। क्या बच्चों? 7 पॉइंट स्टार। ऑक्टागन। क्या बच्चों? ऑक्टागन। ये क्या बच्चों? क्यूब। दिस शेप क्यूब। This shape cube. Moon. क्या बच्चों? Moon. L shape. L shape. Cylindrical. This shape cylindrical. चलिए बच्चों, इसे कलर करते हैं। सबसे पहले कौन सा कलर? येलो कलर। 7 पॉइंट स्टार। This shape 7 पॉइंट स्टार। ऑक्टागन। कौन सा कलर है? ब्राउन कलर। दिस कलर ब्राउन कलर। पिंक कलर। पिंक कलर। रेड कलर। मून। मून। एल शेप। ग्रीन कलर। सिलेंड्रिकल। रेड कलर। बच्चों, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।